beres barang, takut di gerbek ada KPK, aduh gua pusing. Si bos di mana? Woi, gimana ini? Great news, ada good news, dan yang akan mengakibatkan sukacita yang besar kepada kita, setiap kita. Karena apa? Karena Savior has been born, the Messiah. But blessed is the one who trusts in Lord, whose confidence is in Him. Balik lagi, it's from the inside. Misi kita di Fuse. At Fuse, we exist to create a Christ-centered community where every believer finds belonging. And also bukan cuma finds belonging, bukan cuma ngumpul-ngumpul doang, tapi where we grow in faith. So, we're grateful today. We are celebrating birth of Jesus. Even though banyak yang bilang dan juga gue percaya bukan Desember hari ulang tahun Tuhan, tapi it's okay because kita bukan melihat kapannya, tapi who He is. Amen. Amen. Nah, jadi gue mau mengutip ayat di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini adalah message yang selalu ditaruh pada saat Christmas. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people, for all of us, you and I. Today in the town of David, Savior has been born to you, and He is the Messiah, the Lord." And hari ini kita mau memperingati itu, bahwa ada great news, ada good news, dan yang akan mengakibatkan sukacita yang besar kepada kita, setiap kita. Karena apa? Karena Savior has been born, the Messiah, orang yang deliver the promise. Sebenarnya bisa aja Tuhan dari awal tinggal memusnahkan manusia yang berdosa, right? Tapi that's not who He is. Tuhan memilih untuk datang ke dunia dengan simplicity, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kesederhanaannya Tuhan untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. So that's who God is. Dan pada saat kita tahu Tuhan siapa, kita akan bersuka cita karena itu. Seperti yang di drama tadi, banyak banget hal yang gue dapetin di drama tadi. Dan itu gue percaya teman-teman di sini juga mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa hari ini ya. Okay, so what is joy? The definition of joy itu apa? Joy is not the same with happiness. Karena joy itu secara sumber beda sama happiness. Kalau happiness itu sumbernya adalah circumstances, situation, external, ya, yang di luar dari kita. Tapi kalau joy itu internal, yang di dalam dari kita, dari dalam keluar. The duration, happiness itu fleeting, cuman bentar. Kalau eventnya udah selesai, okay, that's it, udah gone. Kayak tadi si Iman, kalau gak punya duit langsung sedih, marah-marah, right? Tapi joy itu long lasting, karena dari dalam, dan dia berakar sama sumber joy tersebut. Resilience under stress, vulnerable dan enduring, ya. Depth of emotion. Kalau happiness cuma surface, permukaan doang. Tapi kalau joy is deeper, it's beyond what you can see. Okay? The perspective, the point of view. Kalau kata anak sekarang POV, right? Temporal. Kalau happiness, tergantung situasi. Tapi kalau joy, it's eternal, right?
Okay, so pada saat gue mencari tentang joy, and ini bukannya istrinya Ferry atau anaknya Ricky dan Lydia, tapi pada saat gue mencari, gue melihat ada satu definition of joy yang menurut gue sangat amazing banget menurut gue ya. Namanya dari John Piper di Desiring God berkata, Christian joy is a good feeling in the soul produced by the Holy Spirit as He causes us to see the beauty of Christ in the Word and in the world. It's amazing gitu. Gimana joy itu ada di dalam. Is a good feeling in the soul. Not out of your life. Not in the situation. Tapi in your soul. And it's a good feeling. It's a feeling. It's an emotion. Makanya kalau kalian nonton Inside Out ada joy kan. Nah kalau good feeling itu coming out from the inside. Emotion that you don't have immediate control for it. Contoh ya. Karena feeling emotion ini kan dipengaruhi oleh pola asuh, pengalaman masa lalu, yang membentuk pola pikir kita, kepercayaan kita terhadap sesuatu. Nah, joy, contohnya kayak gini nih. Misalnya nih ya, dari kecil dibilangin, kalau ada orang hitam besar, hati-hati, itu orang jahat. Nah, itu dari kecil kita di brainwash untuk ngelihat kalau ada orang hitam dan besar, itu berarti orang jahat. Nah, pada saat kita melihat orang yang hitam dan besar, dan pas kita lihat dan kita sendirian malam-malam gitu ya, biar dramatis dulu nih. Sendirian malam-malam kita ngelihat orang hitam besar, kita langsung the feeling, the emotion inside immediately kasih kita ketakutan, fear. Karena yang kita percaya adalah orang hitam besar jahat, right? Nah, seperti itu. Kita immediately keluar feeling itu ya. Kita gak bisa kontrol. Jadi itu namanya feeling. Dan joy ini is a good feeling. Bukan yang memberikan kita ketakutan. It's a good feeling. In the soul. In your soul. In your apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian percaya. Produced by the Holy Spirit. It's not because of your good work. Atau apapun yang kalian lakukan, tapi karena Holy Spirit, Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian, yang memberikan that joy. Makanya si Iman tadi, ini chill aja, santai aja. Bukan berarti dia gak mengalami kesusahan. Tapi dia punya this good feeling, karena dia tahu ada Holy Spirit yang memberikan joy tersebut. Dan kita bisa melihat the beauty of Christ in the Word of God, which is what God has promised, and in the world, in every kind of situation that you are in. Alright, so itu sesuatu good feelings, okay? Semua bilang good feelings. Alright, dan yang tadi, ayat yang luar biasa yang gue suka banget. Ini ayat yang gue pakai waktu Infuse 1, waktu gue share di teens, waktu share tentang identity, gue pakai Jeremiah 17, verse 7-8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Balik lagi, it's from the inside. Ya, blessed are those who trust in God and put the confidence in Him. They will be like a tree planted by the water that send out its root by the stream. Di sini ada dia rooted, dia planted di aliran air yang giving them the overflowing water. Gak habis-habis karena dia rooted in the overflowing source of joy, a source of blessing, source of wisdom. Dan dia bilang apa yang keren banget? It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It's talking about, yes, situasi bisa berubah. Yes, pasangan gue bisa nyebelin. Yes, mungkin tadi macet, kesel banget. Yes, mungkin tadi ada yang salah-salah pas lagi drama. Atau gak sesuai ekspektasi.
atau apapun itu. Tapi it does not fear. Yes? And its leaves are always green, which is talking about your identity. Apa yang Tuhan taruh di hidup kalian, and you still who you are in God. It's always green. It has no worries. No worries, nggak ada kekhawatiran guys. In a year of drought, di musim kekeringan kalian. Beda orang yang put the trust in the Lord. Orang yang punya this source of joy, the overflowing source of joy in their life. And never fails to bear fruit. Dan bisa menghasilkan buah. Wow, what a great message. Di mana kita bisa benar-benar, wow Tuhan, Engkau baik. Bisa nggak kita jadi orang yang planted in this kind of stream of water? Bisa nggak kita bisa menjadi ini? Bisa. Caranya gimana? Rooted in God. Berakar sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia source of joy. Karena Dia adalah yang bisa memberikan kita that sukacita. Ya. Jadi jangan merasa, wah kalau mau joyful, gue harus punya 1.000 miliar. Atau gue harus punya 1M followers. No. It is happiness. Maybe you are happy. But it's not gonna be long. Kalau ada, it's fragile. Kalau ada sesuatu coming, kalau misalnya tiba-tiba Instagram lagi nggak ada, lagi error. Tiba-tiba, oh no, langsung khawatir, langsung panik. That's not joy, that's happiness kalau kayak gitu. Dan kita lihat, never fails to bear fruits. Karena apa? Karena dia planted by the water. Dan joy itu fruit of the spirit, guys. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, the fruit of the spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Ya, joy is a fruit of the spirit. Waktu itu gue ngobrol sama Dris, fruits of the spirit. When you want to bear fruit, you need to have the good environment for your tree, buat hidup kalian tertanam di environment yang baik, lingkungan yang baik, sehingga kalian bisa bertumbuh. Dan yang paling penting adalah rooted di good soil, di yang berikan kalian nutrition, mineral untuk tanaman kalian bertumbuh. Dan fruit adalah hasil dari kalian tertanam di tempat yang bagus. Hasilnya, jadi it's not about your strength, it's not about your work, it's about you rooted in God. Ya, jadi it's about membangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Bangun hubungan, komunikasi sama Tuhan, tanya, Tuhan, hari ini apa yang mau aku kerjakan buat Tuhan? Please the Lord. Apa yang mau saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Bukan kita yang mengerjakan buah, tapi hasil dari kita berakar pada sumber yang benar. Di Psalm 16 ayat 11, you make known to me the passage of life. In your presence there is fullness of joy. In your presence there is fullness of joy. Jadi kalau kita mau joyful, ya kita harus punya the presence of God in our life. The fullness of joy, kepenuhan dari sukacita kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi cari itu terus. Jangan cari happiness yang semu. Jangan cari sesuatu yang temporary. Cari yang eternal. Don't lower your standard for something yang gak long lasting. Okay? So joy found in His presence. And you know what? Joy is a command dari Tuhan. Perintah dari Tuhan untuk kita rejoice. Di 1 Thessalonians 5 ayat 16 sampai 18, rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks. In everything, even though in your lowest situation, in your bankruptcy,
in your sickness, in your pain, in your bitterness. Give thanks. Gimana bisa give thanks? Karena Tuhan bilang rejoice always. Berarti apa? Tuhan bilang apa? Untuk planted, untuk communicate, untuk connect terus sama Tuhan. So rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. For this is the will of God. He wants you to do that. Rejoice always, okay? In Christ Jesus for you. James 1:2 ayat 3. My brother and sister, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produce patience. Gila gak sih? Berat banget Tuhan. Suruh count it all joy, suruh bersuka cita pada saat kita lagi dalam pencobaan. Gak bisa Tuhan. Ya emang kalau kita ngandalin strength kita gak bisa. Kita gak bisa ngandalin kekuatan kita. Atau kemampuan kita. Atau knowledge kita. Gak bisa. Cuman Tuhan yang bisa kasih kita joy. Even though sesuatu yang di depan mata kita is not as we expected. Alright? So, now you know who God is and what He can do. He's amazing. He is full of goodness. He is full of power. He's amazing. He loves us so much. Kalau nggak, ngapain dia turun ke bumi? Right? Jadi jangan cari happiness di tempat lain. Cari joy di the presence of God. And to close, di John 16 ayat 33. Take heart, I have overcome the world. And gue percaya gitu, kayak gue tuh selalu buat riddle-riddle dalam setiap word ya. Joy. Kita percaya bahwa joy, Jesus overcome your blank. You fill in the blank. Jesus has overcome your insecurity. Jesus have overcome your fear. Jesus has overcome your burden, your anxiety, your bitterness. Dia bisa membalikkan masa lalu kalian yang bitter menjadi sesuatu yang bisa glorify Tuhan. Dan itu cuman kalian dapatkan pada saat kalian rooted in God. So today I just wanna share to you the joy that God has in you. Udah ada depan mata. Do you want to take it? Tuhan udah kasih depan mata. Tinggal kalian yang take action to be planted, to take His hand and to walk with Him. And untuk kalian punya joy, ingat personal relationship with God each and every day. Know who He is. Pada saat kalian tahu how great God is, you will have joy karena ada hope, ada love, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan udah kasih buat kita semua. And He wants you to know that He loves you. Tuhan Yesus sayang sama kalian. So, I hope we all can know Him. Bukan apa kata orang, tapi kita sendiri yang mengalami Dia. Amin. And live in His presence so we have the fullness of joy. And Merry Christmas. Rejoice and be joyful. God bless you. Gue cuman very quickly doang. Karena kita jarang banget kan untuk ngumpul semua views, every satellites members. Allow me to introduce ourselves. And di view sendiri kita ada tim pastoral, ada myself, Gary, and then ada my wife, Feli. And then tadi Iul, ada suaminya Leonard Onat, ada juga Grace. Griselda mewakili kita, dia di tengah-tengah dia duduknya. Ya kan, sama ada Wilkus juga, and then ada Joel, dan ada Daniel. Yang hari ini in charge jadi sutradara. Luar biasa. So, I'll just quickly untuk ini ya, mungkin kalian ada yang baru pertama kali datang, atau yang mungkin baru-baru join Fuse, atau mungkin yang udah lama datang tapi nggak aware gitu. Fuse itu sebenarnya apa sih bentuknya? Kok ini bisa ada kumpul-kumpul rame-rame? Tapi kenapa kita cuman weekly-nya doang? Sunday service-nya di mana dan lain-lain? Quickly doang. Ayo sama-sama. Fuse itu singkatan dari apa semuanya? 1, 2, 3. Fellowship in Unity, Serving with Excellence. Sekali lagi. Fellowship in Unity, Serving with Excellence. Nah, jadi emang kita itu fokus utamanya adalah fellowship. Dan
I think ini sesuatu yang berbeda sebenarnya dari antara Fuse dan yang lain. Jadi quickly doang. Misi kita di Fuse. At Fuse, we exist to create a Christ-centered community where every believer finds belonging. Makanya kenapa penting banget untuk kita ada fellowship yang setiap weekday-nya itu, right? And also bukan cuma finds belonging, bukan cuma ngumpul-ngumpul doang, tapi where we grow in faith. Bukan cuma grow in faith apparently, tapi juga experience the transformative power of fellowship. And I think gue yakin banget, most of you guys pasti udah ngerasain ya. Ternyata ada power pada saat kita fellowship with one another, bukan cuma ngumpul, tapi ada satu power di situ di mana kita bisa find Christ, kita bisa kenal Kristus lebih dalam lagi. And through unity and serving in excellence, we reveal God's love and inspire one another to live out His purpose together. Jadi satu, kita through that unity and serving with each other, di setiap Fuse setelah kita masing-masing, di situ kita bisa reveal kasih Kristus yang luar biasa melalui kalian semua, melalui either Facilitator, core team dan semuanya. Dan yang paling penting, hopefully we can inspire others to supaya mereka penasaran Kristus itu seperti apa, gitu kan? And di Fuse sendiri kita punya slogan apa semuanya? Come as strangers, stay as family. Dan ternyata ini benar-benar terjadi sekali. Di Fuse Couple ternyata banyak banget teman-teman dari Fuse One married, akhirnya join Fuse Couple. Ada juga yang biasanya tuh kalau di Fuse saya selalu joke sih gini. Datang ke Fuse One semangat, ketemu pacar, hilang. Biasa sih gitu. Hilang sibuk. Married, pas married nggak berapa lama balik lagi tuh di Fuse Couple. Nah itu cukup banyak tuh. Tapi nggak apa-apa karena kita selalu kalau misalnya di Fuse itu come as strangers, tapi we stay as family. Walaupun you guys mungkin lagi nggak datang atau apa, you're always family di Fuse. Oke? Nah, di tahun 2024, tahun ini adalah tahun It is time. Inilah waktunya. Next year, aku cuma mau share quickly doang. What is next year? 2025 itu apa? Ini mungkin bisa. So 2025 will be the year of excellence. Who's excited with me? Gila ini, kita basically the pastoral team kita discuss. Kira-kira apa ya next year? Semuanya akhirnya pas kita coba kerucutin, ternyata semuanya tercangkum di sini. Tahun ini adalah tahun 2024, tahun Iristan di mana tempat di mana kita ambil waktu untuk bertumbuh. Untuk mengenal Kristus. Take that step. Right? Yang mau lebih aktif, yang mau kenal Kristus dan lain-lain, you know. But next year, it's the year where we're going to grow in excellence. Yang namanya excellence, manusia nggak bisa perfect. Makanya kenapa kita ada yang namanya nanti temanya Pursue of Excellence. It will be a process the whole year, right? Next one, last one. Karena Tuhan punya standar itu sangat berbeda sama yang namanya perfection. World punya standard. Di Kolose 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Ini ayat yang akan kita bawa the whole year. Fuse Jakarta 2025, year of apa semuanya? Excellence. Semoga kita the rest of the year sampai akhir tahun di Desember ini, you know what? Masih ada waktu beberapa minggu nih to take that step. It is time to take that step. Apapun yang kalian mau ambil, apapun yang kalian mikir dari dulu sesuatu yang mungkin masih bikin kalian, menahan kalian, this is the time 2024. Karena di tahun 2025 kita mau sama-sama lari because it's gonna be the year of excellence for everyone. And I think we start from Fusion Christmas kali ini. I think so far it has been excellence. Alright. Thank you so much semuanya. Let's continue. Thank you so much for your time. God bless all.